Gisamaray sa ebanghelyo karon ang pagpakita sa nabanhaw nga Ginoo. Una kang Maria Magdalena, pero wala gihapon sila motuo kang Maria. Ikaduha didto na pud sa duha ka lalaki nga gabaklay, wala gihapon sila motuo sa duha. Ikatulo siya nagyoy nagpakita nga siya nabanhaw, nagduha-duha gihapon ang mga apostoles. Pero diha nato makita mga igsuon, unsa ta kapinangga ni Kristo, unsa ta niya kamahal. Kay iyag yung i-insist, bisan pag i-reject siya, iyag yung i-insist na banhaw na lagi ko. Kay kabalo si Kristo, unsa ta kahuyang pag-abot sa problema, dali ratang ma-discourage, dali ratang mahadlok. Nabanhaw na lagi ko, para mula umpod mo, ug dili mo mo give up. Pagkanindot, naana sa philosophy, ang tawag, phenomenological bracketing. Mauni, nganong ni akas kalibutan? Nganong ni akos kalibutan? Sigurado ko, daghan mong ikasulti nako nga maayo o dili pud maayo. Pero kung gamitan sa phenomenological bracketing, kuhaon tanan nga positive o negative nga ikasulti sa mga tao bahin nato. Ug ang mabilin di ay, ang tubag sa pangutana, nganong ni apatas kalibutan, dara ang mabilin. Because God loves you. Maunang kung naay maghimo-himo og istorya bahin nato na imang daot nato, simple lang atong itubag. I am not here because of the positive and negative nga inyong masulti bahin nako. I am here and I continue living my life because God loves me. Okay? God loves you.